खुलुमका खाबनि ताकते बुसं जतो दङ टिभि नाय दंनाय रंना आं दङ जाकुब देवरमा तिनिन प्राइम टाइम हायनाय जों नांकुमानि ककचेर लायनाय कक्तुमा तिनिन प्राइम टाइम नि कक्तुमा बुबाक ओंखा अमनाव बांलादेशी रमै मानमानि ठीक न बांलादेशी रमै मानखा खरंनि बांलादेशी बरक चलाबाय ब्रै बिहिक साइफनो अंमानो चिन्ताने टोटली डिटेल्स ग्रिखो ताई थानानि ऑफिसर इंचार्ज हागेबा ओसिबो कुनो साना नाया ब साना नाया बागिनो यागुलो सालनि रमै चौबितनिखा कुनो डिटेल्स खलायनानि नायातै मीडिया रकनि थानियो साना नाया जे बांलादेशी मानजागा हानाय जों साइमानो भारत हाकतर होम मिनिस्ट्री हागेबा एमएचए होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी बे साखलायजाक भारत हाकतर बे साखलायजाक ताबुक बाय तालथामकाना नाय तंखा एवरी मंथ ओ सिगाङो बो नरेंद्र मोदी जी दुर्गापुर स्पेस रुओ जे इलीगली खलाय हाबनाय बरकनो अरतनिया किफली रहनाय इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन नि फासिंथि केरें रायदा तैखे किफली रहरनाय हनै साव चिरखगै प्राइम मिनिस्टर बो साइ दङ होम मिनिस्टर बो साइ दङ ताई अमनि बिसिङो बो तब चीनी हास्तिनी मंत्री अकरा श्री डॉक्टर मणिक साहा बबो शाखा जे 2014 नि यागलो 2014 नि यागलो जे फाइनाय रकनो के किफली रहनाय नै बांलादेशी नि तै बेलाके इंडिया ओ हेडेक बिहार हंदी वेस्ट बेंगल हंदी जतो जागानो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नै दङ बांलादेशी नि बागे आमन बिसिङो बो चंपावर पीएस नि ओसी बनि मुंखा रामकृष्ण दास पीएस नि इंचार्ज पीएस नि चंपावर पीएस नि इंचार्ज रामकृष्ण दास बोतांग सालनि जरातै ओ बांलादेशी रकनो हुई तनिखा तै मीडिया रकनि थानियो आमनो प्रेस कोड खलायनानि रलिया बक्तमा लुकुनि बिसं तुइ फाइनानि बो रलिया फियाबा यागलो चाब्रुय लोकल तिप्रामो थानि नेता रंनो बोतलां थांगा यागलो बो बाइट रखा कक शाखा जे एसपी नि थानि खय डिस्ट्रिक्ट नि एसपी नि थानियो रहरि रहका हनै नरमुगुई मान खाना अमनो खरक नैनि फटो बरंनि मांक्ली जे बांलादेशी बर बिहि पसाइदे हनै हिंया यागो चोरी कानजक माने बर हिंदू बांलादेशी इंगै मानो फेबे इलीगली इमिग्रेंट्स रकनो अमाके हुई तो निजांनाया नांखे ऑफिस नि पीएस नि हुइजांनाय कक बतंगो हुइजे कक बतंगो लुकुन बिसनो फेबे इलीगल इमिग्रेंट्स रकनोले बाहायके हुइनानि सामु तांमा देखलायखा तांगै बो लगलगिनो रमानि यागलो ताबो जे प्रोसेस दंमोन बांलादेशी रकनो रखलाय रहनानि बा किफली रहनानि पोस्ट बैक खलाय रहनानि बो अमनि प्रोसेस ना नाखा नाया सावै मान्या फियाबा बो तांगै सालनि जरातै अमाके तने जाखा अ पार्टी मुंखा आश्रमबारि कन्स्टिट्युएंसी नि बिसिङो खबजाक चापावर पीएस नि बिसिङ खबजाक खारंगी छरानि तांगी बो कक तुमारनानि सलिया अ इंचार्ज थानानि चापावर पीएस नि इंचार्ज रामकृष्ण दास अमनो ताबो सुमु आसैजा कि बो अमनो हुइना नायमानि देखलायखा सालनि जों लोकल कक तुमा थुमनाय रंनि फासिंथि जों सावै मानखा आमो सालनै अमाहायके फबुइ तनि जाखानै यागलो बतिनि साव एसपी नि थानियो याफ्रि रह जाखानै ताबो एसपी खय डिस्ट्रिक्ट नि एसपी नि फासिंथि मादे मानखा मानि आमो जों साइमले बर ह कामा बने जों रह कानि अ कक तुमानो जों तिनि लुकुनि बिसङो तुबखा अमनि यागलो तामखा आमो ताबसे जरानि जे रिपोर्ट बो एसपी नि यागो रहरि रह कानै जे चंपावर पीएस नि इंचार्ज रामकृष्ण दास हागे कक अमनो फायो कक तुमा थुनै बदलक थांखा किच्छपन फटो बरना नाया दाय कक साराना नाया रम खाता तिरप्रा हास्ति अमु कताल मांगप्लिया बांलादेशी गोबां कुम फायदों तमा हिंदू तमा मुस्लिम तमा बुद्धिस्ट रमखा बनि जे प्रोसेस खायना लुकुन बिसङो तुइ रखेनो चाव ताई अमाहाय रक बनि कक चाव फेबा आमो जों अनअफिशियली अन रेकर्ड आइन जों कक सिलसाको जे चंपावर पीएस नि जे इंचार्ज न बन जों कक सिलसामाया जे लोकल कक तुमा थुमनाय परितुस दे बर्मा बो आनो सावका फुनिं बाय तिनि कल खलाय सावका जे बांलादेशो हिंदू रक बेलायखनो सातकजाक दंखा आरो नि थुरुक रक बाय आबागिनो मा फाय रक नि सावनाय आव बीइंग ए ह्यूमैनिटी जतन मा खायरक लायनाय फेबो त्रिपुरा हास्तेनि जे अ पार्टी बुं तमनि नो बनाय दिता सुजा कक 2000 ताब तो काट ऑफ ईयर सराय साइरका 2014 नै अमन बिसिङो बयबाक्सा इलीगली फेक डॉक्यूमेंट्स नामे इंडियन नागरिक तंगो नि बुसापति न
যত কিছু সেগিনা হারজাক দङ पपुलेशन बो आसुक बाङै दङ त्रिपुरा हास्ते बो साख्रि मानयां दङ যদি কেবো নাইমो थां बदलनि फासिंति बो आमा हेरक যদি न खलाय दंखां के खबरदार खबरदार ओलो जे बांग्लादेशी रकनो तना नायमानि हुइना नायमानि तै माजरा कतरमान उमानो ब साक बायथां ब पुलिस अफिसार कतरफोन दंथो दाबो इंडियन गवर्नमेंट हयते जे जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी साइ दङ होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी साइ दङ इंडियन गवर्नमेंट नि नोटिफिकेशन जों दङ आरो नों जेकुनो बना आं साया जे पावर पीएस नो जदि केबो इनवॉल्व उंगै तंखा नोके बेला खेनो जों खरां तिसानानि मथागला आमो मुइतु नाराकदि जेसबन इनवॉल्व उं तंखा आंके बयति द तिसाया जाकब देब्रमा दङ टीवी तिसाया थांला खबरदार खबरदार साइरो जदि सिनो बांग्लादेशी मानजक तंखा आंके लगलगिनो जे प्रोसेस खानेन खायदि साइमानि खबर मानि थाङो যদি কিফলি রকম যেকোনো রক্ষাই রেখে তাম নাইবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিংনানো অনেক তবু সাবো বাংলাদেশ নি ফাইকা সাবো ত্রিপুরা নেংখা দালক মিশলক নি থাঙ্কা আগে চাম্পাওয়ার পিএস নি ইনচার্জ ওসি শ্রী রামকৃষ্ণ দাস তাম সাকা খানাই দি তাই লোকাল ত্রিপুরা মথা নেতার আমার কাছে গত পরশুদিন বিকাল দিকে একটা ফোন আইছে যে করঙ্গি ছড়ার আশপাশে দুজন পাওয়া গেছে তাদের কথাবার্তা বোঝা গেছে তারা বাংলাদেশি লোক অ্যাকর্ডিংলি তারা এখান থেকে আমার দুইটা হাউসের স্টাফ নিয়ে আইছে তো তাদের আসার পরে আমি আমার হায়ার ফরমেশনের সাথে আমি কথা বলি কথা বলার পরে তারা আমার ওয়েটিংয়ে তারা কথা বলে কি ফর্মালিটি আছে তো লাস্টলি এটা ডিসাইড হয়েছে যে তাদের থ্রো এমটিএফ তাদেরকে পুশব্যাক করা হইবে অ্যাকর্ডিংলি আমি তাদেরকে ফরওয়ার্ডিং এবং যা যা সব কিছু করে আমি পাঠাই স্যার ওনার যে যারা যে দুইজন যে আইসে আপনারা যে ধরছেন ওনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ওনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরা এবারে ইন্ডিয়াতে ঢুকলো তাদের সাথে কথা হয়েছে হ্যাঁ তারা ওইখানে বাংলাদেশে হ্যাঁ তারা নিরাপদ না তাদের বক্তব্য এটা তো আমার জানা নাই হ্যাঁ আত্মীয় স্বজন আছে কিনা লিখে আইছে আত্মীয় স্বজন মানে জিজ্ঞেস করার পর ওনার আত্মীয় স্বজনটা কোথায় আছে ত্রিপুরাতে কোথায় আছে আগরতলা ইয়েতে কালিকাপুর কালিকাপুর রামনগর আট এমন স্যার ওনার নাম কি কি বা কোথা থেকে বাংলাদেশ কোন বাড়ি গ্রাম থেকে তাদের বাড়ি সুনামগঞ্জ একজনের নাম হয়েছে রাজীব দাস আরেকজন হয়েছে বন্যা রানী দাস ওনারা বয়স কত একজনের বয়স 22 যে পুরুষ আর যে মহিলা উনি আছেন ওনার 19 Porok opok tumarok sini real borok aba sini media tahu tu faja aba kono jeng saimia ba borok kau sana ya ai kono jeng awon সাবো অকক থানা নাই স্যার obo hongga sini tapo sini jampor biase second officer je tonai incharge bo samani bo kono sai mane sana na yaw detail angka bo sabo ani upor mohol tongo borok bayang sanai konai sam bare nono sanai jar karone tini jeng tekna jak tongo faja detail saimana boge কিন্তু বিনি ফুকতে जों खोनागा bo abrongno tamnai salaikunai espina norokai rihoka borok tam সাথে সাথে আরো অমো সুমুং যেটা নিনি কগো যে ব ওসুদিন সালনি কাউই দङ ফেবো দিনি কক্ত মাই মুং খলায়া ভুটান বেগ অমা কে তনি মানি খলাকিনা আ বিনি বিসিগো বিনি হুজাক ববা হাইরক मा तंग मानि खाखामा नम खाखामा बबाय मा तंग दा sini wansu maga जों nari जों थानाय रगो sini bidabil logo जोंनि ji sini tamnai party bisu tige जों romui bias khobori जों abno access kayo eba tabu illegal migrant to sini all India ba sini tirbaha kurungui जों to abno romlai जों sini abno tamnai joton bisang जों kunugui to orobo tini aba haina unga tumuni kintu bo tangi kunui abo जों saimia hoito ba bo जों sana tangai bukung bara bukung kolok khono जों borau ma hinjanai bo kaisa bukung kolok ma bagi jangka abo जों saimia tepono wansu mangkai ekdi wansu nage bo so bini hayo turun dini kunong komayange bo abono khayai cho kintu ba sini ko ngai tamo nung illegal migrant mang kamana nung amna access hemanu karon kai sini India ha ni jeta tabo sini ami sai je home minister bini bisin order to aba amon tu ajotono andolong khai to ba romui to
abahai rogo abahai chung kuno khona ni kuno nukte ya karon kai ini kaisa PS anoro manja kai bono actus khaima kai PS isi bumu kahamungo abahai rogo nugo satek se obo nugo kubama Tripura haste ganangino jeta obo illegal immigrant jeta Rajya Sayati Bangladesh ni barahak tora hap nai rokno joto PS no pheba rom khamane no koktuma awim khlanje ni bagi joto no ringinyago yakaba khobor jago pheba o champa PS tamni bagi abono tini siring sorok khai tonmani klaikena salni rombui amon tilen tam sanai sir abathun abon ang thing khaito moden sungara wan su kaito bo tamu thaya abon ang thing thaka bo hoito abon kolokni dekha abahai wan su ka ang sia awon magene sung tini khanawoi sung tini phaimango jate abono sung jate sini luko aba sini public aba sini India government boro luktung jate sung joto boro sini prosecution to police to ba sung public sung joto sojak tongoi illegal migrant no sung jate romui manan tikai abon ang sanam tumongo sung tau mo phaman karon ka bono jate sung abono excuse khaimane ba bunu phunugoi tebo romnan ingkote abo sojak tongman to nei tini o sini chapor PSO sung khaimani nu tekesa o jago sung tekle jodi buskang ro bo ba ki rombui jogo jodi omphai jodi salni du sa siring sorok tini norok phai oro ekreya ba kok singya keta details bo mangla khamo ne tini obohai buskang ro jodi rombui jodi details ya omhai ro jodi pati mungni bukha ki kendor ni ya piri tamung nai abono dam ko belaka wa hai tumani nari sung busang dinu bo jate rong khakai median bisingo rinang ko riyang kai sung abo sung pati ko tong ko ba sung sini Indian citizen hisabe sung ono ya piri kotor mas nai karon kai romnani daito sudu police timia sung public ko sung dara Indian citizenship hisabe sung jotono daito sung jotono saima no abong romno no abono sung busang dinu jodi obagi khogi toni kai sung abo nangkai sung tibo borok gabangka phaiya kunai sung public ko sung dara Indian citizen hisabe sung abono drug khai tebo tamnai romna bagi tingkia sakhanai dara abai homai rongma sararni second officer ni bung saide man bin bubungle ang pokha tobe Election Commission of India by New Delhi ringjakha je main headquarter Election Commission of India Parliament Street ringjakha bubagra amonorok chiniro saltam sekang no nugui makna salbri sekang no koktoma nugui makna onekbar media o kok samani yagulo yang samani yagulo Bihar ni hai klainani mane surprise checking kon khaimangkha voter list bofro sabsao phaikya bofro o borok boroni phaikya am check khaijaga sab Bangladeshi manja thangnai sab Rohingya sab Bangladeshi Hindu sab Bangladeshi Buddhist jotno manja gai thangnai abagino bubagra samang Election Commission of India by jemon je Bihar trial choli tongmani hai আর ট্রায়াল চলি মাহাই ত্রিপুরা হাস্তিও তাঙ্গো ত্রিপুরা হাস্তিও বাংলাদেশি রকছে ভোট রুই যার মুসুংমানি ন এমএলএ সানামই যার সরকার মুসুং থেকে খলাই দংহা যে ইন্ডিয়ান ni নাগরিক তংনাই রক বড় খলাইসি মাইয়াংনি দংহা বড় খলাইসি মাইয়াংনি দংহা abagi Election Commission of India by ringjakha jotop TTADC hapangni charifang okra borom gnang Purno Chandra Jomatia no khoboi minister borom gnang Onimes Debruma minister borom gnang Prisuketu Debruma tai EMs borom gnang song MDC song joto bebak no New Delhi thangka tamko bubagra sajak Tripura mothani all MLS MDC minister EMs by asugoi Election Commission of India by asugoi kok salaine khana phungni 11 ta o kok salaimani yagulo norok nugui thanai borok tam kok saka amoto just discussion siko jodi Biharo se illegal immigrants rok no romnani bagai khlaijak manu kanke Tripura haste ko tangi manya ni barbar khorang ti samani yagulo no o samu ungkha tabo Election Commission of India ringkha kok salainai boibaksa sao chengra omoya nai khakhayo Tripura haste ni ulukurok baksa Election Commission of India headquarter bo jaga amor muya khona je jaga Parliament Street tai je jaga chini India ni je national security ni jotono sai jotono command khlainai Sri Ajit Doval ji o jaga tamo amorok saimenyo khona boi baksa Delhi thangai malayo nei Election Commission of India ni bo kobang kokno rule tongo jemon Bihar borok khlai tongha jodi amahai no kok salai Tripura bo khlainai ni jodi khlai ri khangka ke je samahai no saka indigenous officer no verification no tongai mane Tripura sa
जे कुंथाय बारारक न अफिसार तंनाय जे बा बायरानि फाइनाय अफिसार तंनाय भेरिफिकेशन खालायखा भोटार लिस्ट अनेक न कतर नै थांनाय फेवा अमक डिस्कशन सिको कक सालायबानि यागुलो बाहायनाय तांखौ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अमक त्रिपुरानि ब्रांच त्रिपुराव जे तंमानिया जे मेन इंडियन गवर्नमेंट सिनी इंडिया नि भारत हाकतने जे मेन आसुमानि जागा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आ जागानो रिंजाखा आ जागानो थांलायके जतनो दिल्ली सगैबेखा इंक्लूडिंग बुबाग्रा त्रिपुरा मथास एमएलएस एमपीस सॉरी एमपी तो बीजेपी नि से जे एमएलए एमडीसी एम्स मिनिस्टर जतनो दिल्ली सगैजाक आ ककनो सालायनाय बाय खाना फुंनि 10टाव कक 11टाव ककनो सालायनाय नरक नुगै माने बरक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आफ्टर डिस्कशन ताम सालायखिया आम नरक नुगै माना ताम खलाय मुक्ति बाय त्रिपुरा सारकनि बखाव बुसुक इमोशन मुक्ति योरो अलवाइस नो चौबानी थी ताम के आसुक नो सुंबो आसाये आसुक उमोरंखा शुद्ध बीरमान जंजालमा आगे इनका के बा लामाती हम चंगते हिम लाके सारिक पांगो गांके बोलं बिसिंगो से मा खुजाग लायो ओ शरणार्थी नि वाट लाइमनि स्कूल लोगो मा तंगयो दिनिनि प्राय 25 बोसोरनि से सिगां आमनसे सिगां देबो लोकरक बिरमान जंजाल उंजाक दांगारकबो उंगै थांजाक त्रिपुरा हास्तियाव अ बिरमान जंजाल बेलायखिनो मेन गतांखबा इलीगल इमिग्रेंट्स नितिनो नंबर 1 इलीगल इमिग्रेंट्स सिनी मानथाय सकताय सिनी कल्चरल सिनी पॉलिटिकल राइट्स सिनी लैंड राइट्स लैंग्वेज जतनो देराजाक जतन कमारर आबागिनो सभा खलाय आमाइनो कासे इमोशन चबा डेविड मुरा सिंह बाय तैदुलजाक लाइथांजाक 5 जुलाई नि सिमबो हिमानि दिनै 22 जुलाई इंखा शिलं पारंगै बारापानि जरा सौहैखिया बारापानि जरा शिलंगो तंनाय त्रिपुरा सारक सालनै सालताम जे मेघालय त्रिपुरा सारक ट्राक ड्राइवर हिंदी जे कोनो खलायनाय हिंदी शिलंगो सागरि खायनाय हिंदी हायके सामुं खाय तंनाय हिंदी जतनो सुबाखा तुई माया जागा पॉइंट तुई खान रखा त्रिपुरा हास्तेन लुकरो को चुबाखा आनो कबां कोनो कॉल खायके आं साका बिनि नम्बरानो चुबा दिनै बनि जे रजाक स्कैनर रजाक आ जागानो चुबा दिनै बनो सुबानाय चुबाय दं स्टूडेंट लागाते चुबाखा ताम बगैबा इमोशन त्रिपुरा सारक यकनानि मुसुं जाखा सुदो त्रिपुरा हाव तंनाय लुकरक सिमिं माया खलायलिया मिजोराम नागारनि शिलंनि मेघालयनि खासि लुकरको माया खलायगा सारका नखा दर दंग टिभिनि मांखलियो सयाकरि नुगि दंना एब्रे इमोशन चबा जों यक सितुं निनो फेव बय बाक्सा गोबां कोन कक साव आ कक गोबां को कक सानाय न यासि कंबा समानिया नों जदि बुफां थुनता मा न नों बुफां थुतमा न निनुखा केनम गिननि बागि बुफां थुतमा नंनाय नों जदि आबुमा बुफां थुतमा न नों ईश्वर मुताय बाबा गरिया काइटर जेसबनो होन नों वान सुका नों बनन पय दखानाय आमनिनि वान समसे फियाबा सभा तो कुबिने हिमि दं किसान कक्साव जे लाइट थांजा 5 जुलाई नि सिमिं हिमि थांमानि दिन पार डे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हिम थांमन कम देंना बरक गोबां मा होटेल तंगैसा लायनानि प्रॉब्लम लुकुरक तंथै बरो बुसु प्रॉब्लम खाना आमाहायनो मिया राजकुमारी प्रज्ञा देवी बो शिलंगो मालाय सजराकी सा हिमि लगिरिखा दै बकक नाराखा मेन प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेंट्स पुंगी तंखा त्रिपुरा हास्तियाव आफगान सिंकिनि बिरमान मानहै साका राजकुमारी प्रज्ञा देवी बो नॉट ओनली त्रिपुरा या पूरा नॉर्थ ईस्ट से अमाय प्रॉब्लम आबहिन इंडियन गवर्नमेंट सिनि ककन खानादि इलीगल इमिग्रेंट्स रखनो जदिसिनो नों रहना मुसुंगी आंते त्रिपुरा जे फाइनाय रखनो राजस्थान तलांथानि उत्तराखंड तलांथानि जागा गोबां दङ यूपी तलांनि बिहार तलांनि कोनो माना खाया बाट कायसे जागा वाले सुखमुय तो मानिया ओ चिकनसा त्रिपुरा इंडिया नि सेकेंड चिकनसा स्टेट बुसुल रुजु सिनाय ओ चिकनसा जे स्टेट न मैप नायनेला सिनसे कतर जागा दङ अरुणाचल इलीगल इमिग्रेंट्स क्रिपर सेफ्टी आईएलपी मिजोराम इलीगल इमिग्रेंट्स क्रै
सेफ्टी तो बस म्यांमार नि बॉर्डर्स नो बरक 200 जना म्यांमार नि इलीगल हापाय गया बॉर्डर नो क्लोज खायखिका 2 weeks का बरक बस प्रिपार गिसं तिप्रा सारम गंके तामो बांग्लादेशी रो रुजु सिनाय दा इंडियन गवर्नमेंट नो आबागी नो सामु तिप्रा सारम फासिंतै सोंबाबो नि खरां तिसाओ नासिदि 2014 नि कार्ड ऑफ ईयर बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खा कखनो बार साना खलायो सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिक आइन तै ताबो देंखा नागरिक नाना बागे अप्लाई देखायका ग्रिखौ गिसं सामने इंडियन दंनायसा जे बांग्लादेश नि हापायका सलाय एकी जाति डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट सनमकन इंडियन थांगा आमो मानि मानिया आबगेन तिप्रा सारो खरांथि साना जेका जबा खलायनान जेका तिनि शिलंगो तंनाय लुकरकबो सालनै सालताम हिमै लगिरि मां रमां चालायमां तिनि बरापानि जरा नायरगै रहका डेविड मुरा सिंह बदल ताबो गुवाहाटीनि बागै हायना हाय आसामनि बागै रवाना रखा तिनि बारापानिओ तंनाय हायना हाय बारापानि नहयते लामरखा जे शिलंगो तंनाय रक बारापानि जरा हिमै लगिरि रहका तै माइ बसारि रहका तै आ जागाओ सेंक्राक बदल तिप्रा सारो खामजनाय रकबो सुबासु याफारै दं तै आमने बिसिंगबो खरकसा सेंक्राक न बनि बुमुंखा मान्दाय दनापारानि ज्योतिलाल देबरमा डेविड मुरा सिंह बहिम खानि लगिरिनानि साका तै तिनि दीपर जरानि तिनि सारिपं जरानि लामाओ जे माइ मानमानि माइसार वै नायरक रहलाखिया बालायखन लोकरंने बखाओ मुक्ति कुपलो जे हिमै तंमनि अम कायसा दिल्लीओ सगैनानै तो जरा तो नांनाय न हायफनो हिमै थांतो खोनासिदि तिप्रा सारक थायनाय सानाक्लाय टीटीएडीसी एरियाओ तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करै टीटीएडीसी एरियानि 1949 सिंनो दाहनाय 1971 दाहनाय जे बांग्लादेशी दङ मासा कोरिया कारि लायना नांगना तिप्रा सारक हायके नों तिप्रा लेन सानमानो निनकुन मिनिं दंला जनरल एरियानि तो 2014 नि सेरेका दैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू जनरल एरियाओ तिप्रा हास्टिओ ताम खलायनाय आमो जे लीडर संजनाय रक बरनि बांग्राओ हायके नायनायदि इनिनि डेविड मुरा सिंह हिमानितै मिया राजकुमारी किसा कखि हिमै कगनारापन मूवमेंट जोंनो जरा काहामरिखा जे बरक खाखुलुगै लेपसा लेप नैनि याफारका दफानि सामंबागै अबाहायगेने जों तिरप्रासा सेंक्राक रक चिनि दफारको 2019 नि सिमि सामं तां फाइ दङ ताबुबो ताङै दङ इन फ्यूचारबो ताङै थांनाय अबाहायगे जत सेंक्राक रकनो बेलाय बेलाय हामबाय बंनि हामजाक मं याफारमानि बागै तिरप्रासा सेंक्राक आयग्लक थु यो ini apa sahaja yang seaktif dalo thank you Ribahun karunai. Barapan ini nok. Ani kai. Odon ta barapan. Itu airport thangmani lamaan nok. Om ke tini je sar mane obo ko tini simida phaise sar ko na agi bo sar ka 2 din pun sar nai 3 din nohoi 3 din pun sar nai hor ni nasta hoite phungni nasta tipin joto bebak abo ang sar na je chana hamjak sar khuna muske musak suri mana ঠিক আছে হামা কে সারা যা খাওয়া সামু তুই যে সার মানে ও সার নাই তো খাবো চারি মত সুন আং ন আনি নক তো Mandai dona parabo, hai puro silong fight tamani balokha, mo ani beri, khai sejek, hai puro ko gorok mana jotor mana, kini kai mansuk laikya, khatang khaja khanya mansuk laikya, asek sini to phani bagai, ani beri teo khairok jago, sini to phani bagai, mansuk laikya sing tari nai kahap kai, je parisa, asek, mane sarbo hamai ribo, sini hamung khamani bagai. Nini ব্যক্তিগত নক সিমিনা অমাকে তিন চার কা তো আমি তাই মনাই সঙ্গ মনাই কাহে তব ম খাই হেল্প খাই যাবো কিসে মিশে দিকা হামবাই নক না মুংকে থেকে তানে ও জায়গা সাইজে যেমন ভারত স্বাধীন খাইনা প্র রানী লক্ষ্মী বাই ট্রাই খাইকা হয়তো টেনশন গিরাস ইয়া কো সিরাজউদ্দৌলা টেনশন Bahadur Shah Zafar Tenthung try kiya, Bhagat Singh try kiya, Neta Subhash Chandra Bose try kiya. Every step, every column, every tree,
थपसा कलसै थपसा सुतै थपसा स्टेप थपसा खरक अब प्रिपारेसन यंगमेन लामा ते भारतवर्षनि यंगमेन लामा जेमन इम्पोर्टेन्ट प्रिपारेसन यंगमेन लामाबो जोंनि बिजिर आंकल सारेन बनो गोबां बरफ आनसां हिरो गोबां बरफ सिनि जायगा फैयाबो दखने बनि कमनै थै थांगा मा बरफ दङ बरनि एभ्री स्टेप एभ्री फुड स्टेप एभ्री बरनि कक्टाइ जोंनि दखने बागै फ्यूचर जेनेरेशन मोखां खालामनो बागै फ्यूचर जेनेरेशन थांगा थपसा खायनो बागै आबो इम्पोर्टेन्ट आ सामुं नां तिदि खाय दङ आं फारेका मुसु जबनि फारनि फारेसा आं फारेसा खायनाय फारे खायाफोरनो एटलिस्ट इन्सपायर जोंनि बर'ग बिनि बरा आं द महै सामुं खायनाय डिप्रेसनाव फियगनाय हिनिले सालसा मुखुनु मुखुनार नै कारण किन्तु जों ब्रयलार वाग टक रायके पालाय जागै बोखार जागै थैयै सुगिया एज ए बरफ मोनसे एज ए ह्यूमन बि जों फाइट थैनो मा थिनै जबा खायना गफानि बागै बरफ साबुति नै आमसला खायखना उमा उफा जदि साबुति ना सवा खेते के नरि खालामनाय का थाङो या बे किसाबन खायखना जों ठीक है माइच खासी हुई हम सब लोग खाई क्या फन हिंसा में जे एक्सर नंग yang फाइका दिन से दे दाउ दा ये को रमाई बुरुंग आएगा दालो दाना का फाइटा ना बिदो मारा मारी करे Thanks to our king, Tipra Motha. So the Tipra Motha has signed an agreement, an accord with the central government to ensure that there is progress in many fields in Tripura, especially in the tribal autonomous district council areas. Because we have been seeing a lopsided kind of development for a long time. And as you know, after this, we are being close to Bangladesh. A lot of infiltration, the ethnic problems that come due to it, problems with land issues, a lot of things are there. And recently also, we've been asking for special task force as well. And there are certain issues to develop our area. And so as a result, we've been talking to the government, and we are also in alliance with the present BJP government in the state. But unfortunately, despite all that, we haven't been seeing much of a change. And some of the promises that were to be kept by the state and the center. Sikogrok belaino VIP nongka. Sikogrok VIP. Bolero new bolero rok by se 4x4 malkhung rok by se pun khoklaisio 8ta pun khoituka ompini yagulo pap nangma da khlakisido sak no rasontai amsaini tabuk jomodar kamini rubber bagano phai sak no accident ngi thanglaka bolero malkhung yagulo bwskangni banar rok joton septa oklokni glass rok joton bai thangka gulukurok sabo accident ngi tongkhani naino phaikya naino phaimale pun buku khajak waisibana 8ta pun ompini khogoito laimani pun buku khajak nu khangkang kino atai khorokni sikongke je punno phiyokma mani phiyoka baksa punno matlab 4ta punno mabroi punno phiyoka yagulo kharai thangka khorokni tai khorok sangke kharai manliya asukjak punni buku bo khajak tomuno borok ompini khogoi yang agulio phalna tumani khana phungo amobo tamo majburi bongkha borokni o SUV malkhung ro se borok pun khoksio amaino ben maroti bike carbon pun khogle tabo normal hain thang pun bami khognai krei gari bin khogo ompini khogoi tumani jodi sino kebni pun kmajak tongkha ompi amsani lukurok batele mura amsani phonongkha boro aing lamatin phaikana Bojonegor PS by Kerendi oro norongni pun manai
o pun khogiti family malkhung number kha TR01CE0299 Bolero ta new Bolero belai no wana mesinja Tripura hasteo to ashikino pun sikok bango mane sikok bango o drugs tablet chanai rokbo rubber scrap point khogo dogani mane khogo te sana hamle omrokhabo pun sikok haken nijini mal mata rokno bo sare bana ebra nairo nairo matong sino busul khaisine ba sikorok asik mo bangkha haike o mangkli bonai neti tinin prime time asu jorano lomka ঘটনাটা আমি শুনছি 2টা 2:30টার সময় শুনছি একটা ছাগলের গাড়ি চুরি করে নিয়ে আইসে এরপরে কিছু দাওয়া খাইছে পরে একটা রাবার গাছের ভিতরে সামনে পুরো একদম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পিছনে ব্যাগ হয়ে গেছে এরপরে আমি সঙ্গে সঙ্গে স্টাফ নিয়ে আইছি এতটুকু পর্যন্ত এখন গাড়ি ওখানে স্পটে আছে এমনি ছাগল কয়টা পাওয়া গেছে 7টা এমনি করে শুনছি 7টার ভিতরে ওখানে সব অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পুরো ছাগল ছাইরা দিছে তারপরে আমি 4টা পাইছি আর 3টা কই গেছে গাড়িটা তো আর ওখানে গাড়ির ভিতরে কয়জন ছিল গাড়ির ভিতরে বলে হেরা কথা কইছিল 3 জন না 4 জন আছে আর ড্রাইভারে আমি আইয়া পাইছি ড্রাইভার একজন আইয়া পাইছি ড্রাইভারের নাম ড্রাইভারের নামও তো আমি কইতে পারছি না বাড়ি কোথায় ওনার বাড়ি তো শুনছি ইয়া তুইদু মানে তুইদুর দিকে কাইপেই নাম শুনছি গাড়িটা কোথায় থেকে আসছিল এটা বলে আইছে ওই তুইদু এলাকা থেকে আইছে তুইদু এলাকা থেকে